Tignan mo, sakto video, boy. Darwin for 3. Nakashoot. Sakto video. Dami for 3 seconds. Darwin for 3 seconds. Half time. Di ko do yun, oh. Dok! Tangina, bagang! Dara na score. Di na tayo yata makakaisa, nandiyan na sila. Ayun, oh, yung schedule ng 8 to 10. Oy, huli ka nga lang. Ganda sana side step. Sayang yung pasa ko ngayon. Sa ilalim ko pinalusot. Eh, kanino kay Beltran? Oo. Sala lang ang tira ni Beltran. Wala. 31, 7:31. 7:30. Puta bagang! Oh! Bagang. 5-3 pa lang. Ayan na si Doc. Titira si Doc. Tira, Dok! Doc, tira 3. Nice Ay! run! Nice pass, boy! Pinasa sa kalaban. Nice pass! Ano sasabi mo, Dar? 5-3 pa lang. Good. Na-hold.